विश्व संस्थार सतर्क घंटी ट्रंप को रेसिप्रोकाल टारिफ शुल्क को नहीं डब्ल्यूटीओ आईएमएफ भली विश्वस्तरीय संस्था सतर्क कहते जे अमेरिका राष्ट्रपति टिकस नीति विश्व को दुर्बल करिवो एवं विभिन्न देशर अर्थनीति को दोहलाइब विभिन्न देश में दुर्बल अभिवृद्धि एवं आशंका देखादेलानी बोली अर्थनीतिज्ञ कहते अमेरिकार नुआ नीति को नहीं रिपोर्ट प्रस्तुत करथिबा गोल्डमैन सैक्स कहिछि जे अमेरिकार पॉलिसी पाई भारत भली बंधु राष्ट्र मध्य प्रभावित हेबे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ रो प्रारंभिक आकलन जना पड़िछि जे एप्रिल 2 रे प्रचलित अमेरिकार शुल्क पदक्षेप अति भयंकर अटे। चलित वर्ष विश्व वाणिज्य परिमाण प्राय 1% ह्रास पाइपारे बोली डब्ल्यूटीओ रो महानिर्देशक अंजुई ओकोंजो आयुवेला कहते एवं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ मध्य चेतावनी देछि जे नूतन अमेरिकार शिल्प जोगु विश्व अभिवृद्धि मंथर हेबार विपद घनैछि। एथिपाई विभिन्न देश सहित वाणिज्य उत्तेजना न बढ़ू एहाकु गुरुत्व देबा दरकार। भारत उपरे पड़िबाकु थिबा बड़ प्रभाव नै कहिसंती जे देशर जीडीपी अभिवृद्धि पाई सबुठारु बड़ विपद साब्यस्त हेबाकु जाउछि अमेरिकार ही टारिफ नीति। चीन उपरे 50% रु अधिक शुल्क भारत में जोगाण व्यवस्था को एवं घरोई उत्पादन को मध्य क्षति पहुंचाइबार आशंका सर्वाधिक ग्रस्त कर आशंका रही। अन्यपटे एप्रिल 10 तारिख अमेरिकार सबु सामग्री उपर अतिरिक्त 34% टिकस चीन लगाइब। कंप्यूटर सरंजाम ईवी बैटरी प्रस्तुति उपकरण रप्तानी उपरे मध्य चीन कटकणा लगाइब। किंतु अनेक देश पाखापाखि एभली प्रभावित हेबे। पाखापाखि 60 देशर चित्र को आकलन करी आईएमएफ एवं डब्ल्यूटीओ भली संस्था गोटे प्रतिक्रिया रखिंट जे आगकू एही अर्थनीति को दोहलाइब एवं आशंका तैयारी होउछि विश्वर स्थिति भयंकर आड़क गति करुछु बोली कहिसंती। प्रोफेसर मानस बेहरा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ आलोचना पे आम सहित अच्छा। प्रोफेसर बेहरा स्वागत करुछि आलोचना को। वास्तव में केउ देश में कौन प्रभाव पड़ुछि ताहा जना नाही किंतु अनेक किछि प्रतिफलित हेउछि कि भारत भली देश बंधु राष्ट्र अमेरिकार हेबे किंतु ताहा केते प्रभावित हेबो कौन प्रभावित हेबो भारत एवं एहा सहित मध्य आईएमएफ डब्ल्यूटीओ जहा कहिछि ताहाको आपण केमिति ग्रहण करूछंती। नहीं आईएमएफ एवं डब्ल्यूटीओ सठिक आकलन करुछंती। ये वाणिज्यिक संतरासवाद टारिफ माध्यम अमेरिकार डोनाल्ड ट्रंप चलैछंती किंतु अन्य माने चुप बसिबेनी। भारत जदि एपर्यंत चुप बसुची जे भाबुची जे नेगोशिएशन में किछि गोटे समाधान हे जियो से संभावना कम। एवं आज वाणिज्यिक युद्ध आरंभ हेछि जेतेबेले चीन रो वाणिज्यिक मंत्रालय तार सेम रेसिप्रोकाल टारिफ बा अमेरिका जहा कला ता प्रतिबदल 34% टारिफ बसेगो এবং ये एप्रिल 9 तारिख रु कले से एप्रिल 10 तारिख रु आरंभ करिवे। यार भयंकर परिणाम हो एवं अमेरिका क्षतिग्रस्त तार कारण होची गत वर्ष चीन अमेरिका को 426.9 बिलियन डॉलर द्रव्य बिकिछि एवं अमेरिका ठारू 147.8 बिलियन डॉलर द्रव्य किनिछि। तार से जोड़े ह्यूज ट्रेड डेफिसिट अच्छी अधा माने 50% अधिक तो ये जना पड़ी अमेरिकार जिनस कम आसी चीन जिनस बेसी जाऊँगी अमेरिका को तो अमेरिका प्रभावित हम ये गोटे फैक्टर। सेकेंड है जे 11टा कंपनी को से अविश्वास योग्य बोली कही चीन से कारबार कर सबुठ रेयर दुर्लभ जोटा मूल्य जो आखी अमेरिका यूक्रेन उपर गोडालियनम अच्छी टेर्बियम अच्छी समालियनम अच्छी जोटा बम रु आरंभ करिकी इलेक्ट्रोनिक व्हीकल बैटरी तैयारी हुए सेगुड़िक उपर लाइसेंस रद्द करने को चीन जाऊँगी नियंत्रण रखुची अमेरिका पठाए। तेणु अमेरिका जो चीन द्रव्य उपर करदा चीन द्रव्य तो रेट बढ़ी चीन क्षति सह चीन ताको विकल्प व्यवस्था खोज आउ कौट कौट बिकी पार तो अमेरिका जो जिनस से बिकी पार ना चीन रेट बढ़ तो ये अमेरिका कौट बिकब क्या अमेरिका सबू राज्य राष्ट्र टिकट जेहतु बसौची सबू राष्ट्र माने काउंटर टैरिफ कले अमेरिका वियतनाम वेनेजुएला यूके सर अनेक देश सर प्रभावित होउचंती ये नुआ नीति द्वारा किंतु सर समस्ते से भले आभिमुख्य करिवे कि जहाँ चीन ग्रहण करुची सर ये विभिन्न देश उपर पड़ुवा प्रभाव सर तार समग्र प्रभाव भारत उपर पड़िबो कि एवं ये आकलन कौन करुची वास्तव में डब्ल्यूटीओ आईएमएफ समग्र पृथ्वी रे जेतले प्रभाव पड़ुची भारत क्षेत्र मुक्त केमिति रहबे। भारत ऊपर जो 36% 26% 10% आगु 36% टिकस बसैछि तो डेफिनेटली भारत ऊपर प्रभाव पड़े। भारत अधिक जिनस अमेरिका को दउछि अमेरिका कम जिनस आणुछि तेणु जेहेतु अधिक जिनस दउछि भारत अर्थनीति प्रभावित हम जो मैंने कहते
ଯେ ଯୋଉଠି ଚୀନ ଉପରେ ଅଧିକ ଅଛି, ଭିଏତନାମ ଉପରେ ଅଧିକ ଅଛି ବା ମେକ୍ସିକୋ ଉପରେ ଅଧିକ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମେରିକାରେ କମ ରେଟ୍ ହବ ତା ତୁଳନାରେ ଭାରତ ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଆକଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ୱାର୍ଲଡ ହେଇଛି ଏବଂ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଟା ମେନଲି ଚାଇନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଟା ଥରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲେ ଏଠି ଏ ଯୋଉ ନିଜକୁ ଖାଲି ଖୁସି ମନେଇବା କଥା ଯେ ଆମେ ଭାରତ କମ ପ୍ରଭାବିତ ହବ, ସିଏ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହବ, ହୋଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଜଗତୀକରଣ ଯୁଗରେ WTO ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଟା ଯୋଉଟା ଉତ୍ପାଦନ ହେଇକି ଚାରିଆଡେ ବିଶ୍ୱରେ ଯାଉଛି ସେ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକାର ସବୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଜି ଫଲ୍ କରିଛି, ଡାଉନ୍ ହେଇଛି। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିଅଣ୍ଟିଆ ଯୋଉଟା ଟ୍ରେଡ ଡେଫିସିଟ୍ ଅଛି ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଆମେ ଟିକସ ଅଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଟ୍ରେଡ ଡେଫିସିଟ୍ ନାହିଁ, କଲମ୍ବିଆ ସହିତ ଟ୍ରେଡ ଡେଫିସିଟ୍ ନାହିଁ, ଭେନେଜୁଏଲା ସହିତ ଟ୍ରେଡ ଡେଫିସିଟ୍ ନାହିଁ, ସେଠି କାହିଁ ଟିକସ ବସିଛି ଆମେ? କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାରା ଯାଇପାରେ କି ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏ ନୀତି ସାର୍ ଏ ନୀତି ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି? ଇଏ ପ୍ରମାଣ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତ? ଟ୍ରମ୍ପ ଅନୁଭବ ହଉଛି, ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଟିକସ ବସେଇକି $600 ବିଲିୟନ ସେ ଆୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେସର କରିବେ ବାର୍ଗେନିଂ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଭାରତ ବାର୍ଗେନିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ଯେ ତମେ କମାଅ ଆମେ କମେଇବୁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଦି ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଇନାର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ କି ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୀତି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଚାଇନା କାଉଣ୍ଟର ଟାରିଫ କରୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆ କାଉଣ୍ଟର ଟାରିଫ ନୁହେଁ ନିଗୋସିଏସନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କାଉଣ୍ଟର ଟାରିଫ କରୁଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି, କଲମ୍ବିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି, ମେକ୍ସିକୋ ଘୋଷଣା କରିଛି, କାନାଡା ଘୋଷଣା କରିଛି। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଉପରେ। ଆମେରିକା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରେସର କରୁଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରେସର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ୟାର କିଛି ମାନେ ହୁଏନି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଏଠି ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆମେରିକା ପାଖରେ ଭାରତ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭାରତର ଗୋଟେ ରୋବଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ଅଛି, ତାକୁ ଫାଇଟ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରେସର କରିକି ବାର୍ଗେନିଂ କରିକି ଆମେ କେତେ ବେନିଫିଟ ପାଇବା সেটা আলোচনা হওয়া দরকার। স্যার যদি চাহিব WTO র এটি ভূমিকা কোন? কেউ দেশ চাইলে WTO র যদি শরণাপন্ন হেবে তাহলে WTO আমেরিকা কিছু পরামর্শ দেই পারে কি? আমেরিকা গ্রহণ করিব কি পরামর্শ? WTO পাখরে চীন অলরেডি কেস করিছি, অলগা রাষ্ট্র মানে কমপ্লেন করছেন, কেস করছেন, কিন্তু WTO কু পঙ্গু করিয়া পে আমেরিকা চাহুଁ। মল্টিলেটারাল ডিপ্লোমাসি বহুপাক্ষিক সংস্থা যিয়ে প্যারিস ক্লাইমেট এগ্রিমেন্ট হো বা WHO হো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন হো বা বিশ্ব বাণিজ্যিক সংগঠন WTO হো, ସବୁଠାରୁ ଆମେରିକା ଓହରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ସହିତ ତା ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏତେ ଗଭୀର ହେଇଛି, ଇଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ସେ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ଏହା କରାଯାଉଛି ସାର୍, ଭାରତୀୟ GDP ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କି? କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇପାରେ? ଇଏ କେଉଁ ଭଳି ଆଶଙ୍କା ଭାରତକୁ ଅଛି? ନାଇଁ, ଭାରତର GDP ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ନାହିଁ, ଆମେରିକାର GDP ପ୍ରଭାବିତ। ଆମେରିକାର 1% GDP ପ୍ରଭାବିତ ବୋଲି ସେମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ଏତେ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ କୋଉଭଳି ଭାବରେ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ଏବଂ ଡାଇଭରସିଫିକେସନ ଅଫ ଟ୍ରେଡ, ଆମେରିକାକୁ ଛାଡିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କୋଉଠି, ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ ପାର୍ଟନର ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତ କଣ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା କଥା। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଆମେରିକାର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବ ଭାରତ। ସାର୍ ଯଦି ଭାରତ ସେ ଅନୁସାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବ ତାହେଲେ ସାର୍ ଭାରତକୁ ଲାଭ ଏଥିରେ କ'ଣ? ଯଦି ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତାହେଲେ ସାର୍ ଯଦି ଆମେରିକା ଆଗରେ ନଏ ତାହେଲେ ଭାରତର କ୍ଷତି କ'ଣ ହେବ? ସାର୍ ଯଦି ନ ଶୁଣେ ତାହେଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେବ ଭାରତର ଲାଭ? ନାଇଁ, ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଟିକସ ବସିଲେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତବର୍ଷରେ କମିବ। ଆମେରିକାର ଖାଉଟି ଏତେ ପଇସା ଦେଇ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ କମିବ, ଭାରତର ରପ୍ତାନୀ କମିବ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର କ୍ଷତି ହବ। ଭାରତ ଚାହିଁବ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତାକୁ ବିକିବ, ଅର ଆମେରିକା ସହିତ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବ। ତମ ଜିନିଷ ସେ ଯୋଉ ଆମଦାନୀ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଜିନିଷ, ତାପରେ ଆମେ ଟିକସ ବସେ, ଆମେରିକାର ଉତ୍ପାଦନ କମିବ, ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତ ଦିଟା ଅପସନ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଟା ବାୟୋଲେଟରାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ 25ରେ ହେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ବାର୍ଗେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ କମେଇବା, ଆମେ କମେଇବା, ପୁଣି ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟ ହେଲା ସିଏ ଟିକସ ଯଦି ବସେଇଲେ ଆମେ ଟିକସ ବସେଇବା, ଉଭୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାହିଁବା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ରଖିବା ଯୋଉଟା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ନା ଆମେରିକା ପାଇଁ ନା ଆମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଯେହେତୁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ସମାନ ପରିମାଣର ଟିକସ ବସେ ନାହିଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ଭାରତର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସିଯିବ, ଅଲରେଡି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆମେରିକାର ଅଛି। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ନାହିଁ,
ତେଣୁ ହୋଲ ୱାର୍ଲଡ ଟା ଏତେ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆକଳନ କରିହେବନି କୋଉ ଦେଶ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ଯୋଉମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲ ସେଇଟା ଠିକ ହବନି କାରଣ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଆସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିଡିପି କେତେ ବଢିପାରେ। ଜିଡିପି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ जो रहुछि ताहा मध्य 1% चलित वर्ष जदि ह्रास घटिबो बोली आईएमएफ मध्य कहूछि ए बाबद रे सर जदि एभली हुए ताहाले वर्तमान विभिन्न जो विकासशील देश बा विकासमुखी देश समान बहुत हुए समान ऊपर यार बड़ प्रभाव पड़ी पारे कि विकास पड़ोनी विकास उन्नत राष्ट्र मध्य पड़ो कारण उन्नत राष्ट्र बर्तमान बेसी खराब अवस्था अच्छे अमेरिका और चीन तेणु बर्तमान विकासशील राष्ट्र लाटिन अमेरिकार राष्ट्र दक्षिण एशिया राष्ट्र आफ्रिका राष्ट्र बेसी प्रभावित आप जो टिकस अच्छी पाकिस्तान उपर बांग्लादेश से सर्वाइव कर कौन संभाल तेणु बर्तमान से फेस कर आफ्रिकान कंट्री जो बस लाटिन अमेरिकान कंट्री जो बस से संभाले इकोनोमी विपर्यस्त तेणु सामुद्रिक भाव में ये गुड़ा देखिकी आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ आकलन कर होल वर्ल्ड 1% प्रोडक्शन बा जीडीपी कमी तो 1% कमीगले तार प्रभाव बहुत हम से शॉक टाक कौ राष्ट्र केमी एब्जर्व करुच्ची फेस करुच्ची मुकाबला करुच्ची देखार कथा तेणु बर्तमान बड़ बड़ उन्नत राष्ट्र माने बड़ बड़ राष्ट्र मान उत्पादन अच्छी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अच्छी सप्लाई चेन अच्छी से मैनेज कर छोट छोट राष्ट्र गरीब विकास राष्ट्र मैनेज कर शेष प्रतिक्रिया नेबी जो राष्ट्र निजर आभिमुख्य नौची जे वर्तमान क्षेत्र में मु भी 34% जदि चीन मध्य बढ़ेब तार जे प्रति देश सारा एभली आभिमुख्य ग्रहण करेंगे ताहले सर ये कारोबार वास्तव में ये जो चेन आपण कहउचंती ताहा रहिबो ना भविष्य में सर चेन प्रभावित हो सर सप्लाई चेन सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब हो अमेरिका दर किंतु अमेरिकार उद्देश्य जानी अमेरिका अमेरिका उद्देश्य उद्देश्य हूँ से प्रेसर करने चाहूँगी बार्गेनिंग करने चाहूँगी जो अन्य सरेंडर करेंगे इंग्लैंड कहीं सरेंडर करेंगे चाइना कहीं सरेंडर करेंगे रशिया कहीं सरेंडर करेंगे तेणु यार प्रतिक्रिया अमेरिका ही क्षतिग्रस्त हम कि अलरेडी वर्ल्ड इकोनॉमी की डैमेज करते तेणु बर्तमान ये भयंकर अवस्था को समस्ते विचार करी अल्टरनेट जमी बिमस्टेक मीटिंग रे प्रधानमंत्री मोदी कहले जे चैम्बर ऑफ कॉमर्स खोला जाऊ तार तो विकल्प वाणिज्यिक मार्केट वाणिज्यिक कारोबार वाणिज्यिक चैनल खोजा भारत ऑलरेडी से दिगरे काम आरंभ कलानी से प्रस्ताव देछि यही तारीफ पृष्ठभूमि तेणु चैम्बर ऑफ कॉमर्स खोलने बिमस्टेक जो राष्ट्र बे ऑफ बेंगल जो मान अच्छा भीतर वाणिज्यिक कारोबार हम किंतु यहाँ गोटे अल्टरनेट विकल्प खोजा कार्यकारी करवा एत सहज नुह हठात हो ना अमेरिका हम ना भारत हम ना चीन हम सर बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित रही आलोचन प्रोफेसर मानस बेहेरा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ अधिक आलोचना करते तेज विश्व जो स्थिति रही से दायी किए विश्व संस्था एपाई जो आशंका प्रकाश कर समाधान सूत्र केउठी अछि बड़ वितर्क विश्व